Okay, so dito may kadua nga Domingo, dito nga bulan. Manulangin nga Domingo kita last month of this year manin. So we thank the Lord nga iso na iti nga ng tartarabay kada tayo. Nagpatuloy nga nagururnong nagad-adal iti sasauna ken nagdaydayaw iti nagan na. Ket iti dati nga agsapa ituloy tayo iti series iti lesson tayo iti membership. Ket iti tungtungan tayo tatang agsapa kabsat ket may panggep iti panagdayaw ken ni Apo Dios. May panggep iti panagdayaw ken ni Apo Dios ijay panagurnong dagiti Kristiyanos. Ket ano pay nagkararag tayo tatay ket agkararag tayo manin. Let's pray. Lord, we thank you for giving us this wonderful day. Panagurnong mo kada kami, Apo. Tano, agtutuloy kami itagiti nga panagadal miti sasaw. Apo Diyos, ikanda kami man iti nilangitan nga strength, spiritual strength. Tano, kasta Apo, kita mabailan mi, nga ma-absorb dagitoy, kita turong da Apo, iti panakapatibkerpay, iti pamati mi kada kayo. Namnamain mi Apo nga mabayin kada gitoy ket iti pagaryam ket ag-advance iti panagbiag mi ken iti panagbiag daytoy nga simbahan nga Apo. Gyamang kami ket iti dawat ken kararag mi tinagan ni po ng Jesu-Cristo. Amen. Okay, so na nalpas ti election dayjay Amerika absat niya. Ket na ni Trump tinangabak. Hangko nga i-represent fully dagiti prinsipyo na dayta nga tao nga isu ti president manen ti Amerika tatta. Nga iti maysa nga kunay jay Fox News, ti maysa nga very bold nga direction na dayta nga administration kita jay panag-maintain daw manen iti boundary ti Amerika, most especially jay boundary da iti dito Hispanic nation iti Mexico ken dito ibaba and ti South America. So idi gayam panawen ni Biden ket haan nga umanurot iti constitution ti Amerika nga imbabayen iti panakabalin ti presidente ket pinalabnaw da dagiti linteg maipanggep iti boundary. No apay nga very bold daytoy nga kunay iti Fox News dagiti anchors iti Fox News napay nga very bold daytoy nga Trump nga mangi pukpukaw iti kasta nga advocacy na ket gapu dayta tinilaon jay constitution iti Amerika. Yeah, so haan nga narigat nga mangi-advance iti maysa nga cause nga umanurot ijay constitution. So kastamat iti maysa nga amang kastamat iti panagdayaw tayo ken ni Apo. Iti ti challenges iti panawin. Nga madaan tayo iti nawaya nga konsensya ken natibker nga pakinakem babayen iti pamati. No ammo tayo nga iti panagdayaw tayo ken ni Apo ket umanurot ijay sasauna. So isu iti tungtungan tayo tatangag sapa. May panggep iti panagdayaw ken ni Apo. Tas ano ba nga agdayaw dagiti naurnungan anak ni Apo. Kasano dang agdayaw ken ni Apo Dios. Ken iti maikadwa ket anya dagiti elemento nga launin iti panagdayaw dagiti Kristiyano nga aguom mo. Anya dagiti launin na daytoy panagdayaw da. So dayta nga duwa iti punto nga kahit yung lawlawagin iti daytoy nga panagadal ti nga agsapa. So aday iti upat nga kapanunutan tallo ditoy iti adda nga may bagata yung nga kapanunutan iti lubong. Umuna ket jay suggestion iti tattao nga kunada nga complete freedom. Iti panagdayaw ken ni Apo
ket addaan tayo iti waya-waya nga awan ti boundary na. Talagang sagad, entero nga waya-waya. Kasta iti kapanunutan. Daan niya kaya da nga sawen iti kasta nga kapanunutan. Kunada nga kumpurmi, amin, nga kayat iti tao mabalin. Nga isu iti wagas ti panagdayaw ken ni Apo Dios. Dayjay kapanunutan ti kunada nga entero nga waya-waya. Talaga nga awan ti boundary no nya ti kayat mo. No nya ti panunot mo ket mayat. Isu ti kayat mo ket isu. Adamat jay kunada nga seeker sensitive. Dayjay may kadua. Dayjay kunada nga seeker sensitive. Sa gamingsan dagitoy ket aglalawok ta. Ngem kahit lang i-define depende ijay ayan ti pinaka pundasyon iti prinsipyo or kapanunutan. So dito iti kunadamat nga seeker sensitive. Nga no anyamot iti popular, no anyamot iti adda nga agdama nga kayat iti tao, no anyamot iti kunada nga trend ket isu. Isu iti usarin iti simbaan or ikasta iti simbaan nga agdayaw ken ni Apo Dios. So kasjay met iti itsura iti seeker sensitive. Day complete freedom, amin, kumpurmi. Iti seeker sensitive met no nya iti birbiruken dagiti tattao. Kaya damat jay kunada nga normative principle. Dito met normative, dito jay kapanunutan met nga no nya tihan nga inbawal ti Biblia mabalin. So iti panagdayaw ken ni Apo Dios ket no nya ti inbilin iti Biblia ken no anya ti haan nga inbawal ket mabalin. Di met iti normative. Adda dagiti kakadua tayo nga evangelicals nga kasta ti kapanunutan da iti worship. Normative. Ngem iti makiupat isu jay kapanunutan nga mamati tayo nga isu ti mailadawan tayo ijay sasao ni Apo Dios. Isu ti conviction nga kayat tayo nga maimula iti daytoy nga gimong nagbalin nga pundasyon iti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Daytoy kuna tayo nga regulative principle. Regulative principle. So daytoy nga kapanunutan ket nagapu kadagiti bunga iti Reformation, dagiti Puritans, ken dagiti Church Fathers iti Reformation. So isugarod nga makita tayo daytoy ijay London Baptist Confession, ijay Article 22. Ijay paragraph 1. Kunana ditoy, the light of nature demonstrate that there is a God who has lordship and sovereignty over all. He is just and good and does good to everyone. Therefore, he should be feared, loved, praised, called on, trusted in, and served with all the heart and all the soul and all the strength. But the acceptable way to worship the true God is instituted by him, and it is delimited by his own revealed will. So dagiti panangibagada nga kahit kung i-pursue tayo tatta jay instituted by God and delimited by his revealed will. Thus he may not be worshipped according to human imagination or inventions or the suggestions of Satan, nor through any visible representations, nor in any other way that is not prescribed in the Holy Scriptures. So, di pinaka-keyword tayo, prescribed in the Holy Scriptures. So, di ko na ito yung revealed will, ket jay prescription iti sasao ni Apo Dios. So, may panggap ti panagdayaw ken ni Apo, ket kunadag ito'y umununa nga amamatayo iti pamati, ket ni Apo Dios lang iti mangibaga. Ni Apo Dios lang iti mangi prescribe no may panggap iti panagdayaw kaniana.
So dayta iti regulative principle. Iti pinaka-basic principle na ket what does the Word of God says. Anya iti ibagbaga iti sasao ni Apo Dios. So, iti may kadwa nga punto dito iket kana na acceptable worship is based on what God has commanded. So, may katalo, what God has not commanded must be regarded as unacceptable. So, dahil tayo duwa nga groundwork no panunutin tayo ano dahil ito yung regulative principle. Iti acceptable nga worship ket di jay in bilin ni Apo Dios. Jay in baga ni Apo Dios. Ken jay haan nga in bilin ni Apo Dios ket haan nga acceptable nga worship. Yahan nga inbilin ni Apo Dios ket haan nga acceptable nga worship. Okay, so dayta iti natduwa nga natibker nga prinsipyo iti regulative principle. Tata ket mapantayo kadagiti bersikulo iti sasaw iti Apo. Umuna ket kung akitayen tayo iti Old Testament, you worship iti Old Testament. So the second commandment is the prohibition of images. And this extends to all human devices. So, jay principle iti idolatry, ket haan laeng kadagi jay graven images, no di ket di jay extent na. Jay amin nga nga langaen iti di jay kapanunutan iti panagusar iti image when it comes to worship ken ni Apo Dios. So garud nga jay New Testament ket uray kinabaknang, uray pamilya, uray amin nga banag gayam ket mabalin nga idol iti puso iti tao. Ngem jay second commandment kuna nga thou shalt not make any graven image, anything even from the things in heaven, things on the earth, and even down under. Awan iti anto dapat agramin iti anyaman nga agbalin nga representation iti worship or iti image ni Apo Dios nga agbalin nga object iti worship. And then ijay building iti temple. Nangted ni Apo Dios iti clear and plain and straight instructions. Ijay panagpatakder da ijay temple. Anya di temple kabsat. Ya ijay nga panawin ket dia iti center iti worship iti Israel. Ya ijay iti ayan iti presence ni Apo Dios nga special for worship. Exodus chapter 25 verse 40 and chapter 39 verse 42. No, makita yaman kabsat pakibasa yo. Okay, first nga makakita. Ano, makasave tayo the time. Exodus 25:40, and see that you make them after the pattern for them, which is being shown you on the mountain. And then 39 verse 42. Chapter 39 verse 42. So I will read. Then Pharaoh, Exodus pala, sorry, Genesis ako. Exodus 39. Kanatoy, the Israelites had done all the work just as the Lord had commanded Moses. So, ijay binasa ni Sister Den tatay, kuna ni Apo, no anya ti instruct ni Apo ken kay jay mountain, iso ti aramiden niyo. So, Moses commanded dagijay builders iti tabernacle
And nanya ti inbilin ni Moses kanyada iso mismo iti inaramid da exactly as the Lord commanded. And then ada iti clear instruction for worship in Deuteronomy 12:11. Deuteronomy 12:11. And then Deuteronomy 12:11. Where to place that the Lord your God will choose to make his name dwell, there shall bring all that I command you, your burnt offerings and your sacrifices, your tithes and the contribution that you present, and all your finest offerings that you vow to the Lord. And then verse 32 pa kaya. Verse 32. Everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it or take it from it. Okay, so wala ni Apo na niya inbilin ko, be careful to observe it according as I have commanded. Don't add, don't take anything from it. So, instruction iti worship daytoy jay temple and very clear iti instruction ni Apo Diyos. So, nga iti point tayo iti daytoy nga verse. So, worship rejected on the ground of doing what is not commanded, not merely forbidden. So, it's very clear han lang nga dagijayhan nga naibilin no diket jay han lang nga jay naibilin no diket jay haan nga naibilin. Yeah. So, another one in Leviticus 10 verse 1 and 2. This is a warning. Nangig ko dito yung may isang short clip dakin ni Paul Washer. Nagsuro iso na ti conference dagiti worship leaders. Kita insight na dito yung verse. Leviticus 10 verse 1 and 2. Kanato Aaron's sons Nadab and Abihu took their censers, put fire in them and added incense. And they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to his command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. So, kuna ni warning ni Apostle, ni Paul Washer, kadagijay worship leaders, kuna na nga, dahil nga duty, kahit nga don't take it lightly, kasi mabigat yan sa Panginoon. At merong 4 na katao na insigida ginadus ni Apo iti ipapatay because they offered to the Lord unacceptable sacrifice. So dahil ket ladawan nga nalawag iti Old Testament nga iti worship kabsat ket adati direct nga kay papanan na ijay enti holiness niya po Diyos. Iso nga nadagsen da ito ni Apo iti nangibilin may panggip ti panagdayaw kanyana. Iso nga iti may isa nga very common tatanga panawin to nga mang misrepresent ken ni Apo Diyos ket jay worship iti tattao. Yeah. Because they are claiming nga worship da ken ni Apo Dios ngem jay worship da ket han nga umanurot ijay sasao ni Apo Dios. Yeah, so importante lang daytoy nga mangiturong ijay kapanutan ken puso iti tao ijay may maysa nga pudpudno nga motibo iti
worship tayo ken ni Apo Dios. So once kadagijay nga banag kita nadadael, awan iti value na iti worship. Ang acceptable ken ni Apo Dios. And the sad part is it is misrepresenting God. Iti daytoy nga panawin tayo. So let us also move to the New Testament. Regulative principle in New Testament worship. Ijay Mark chapter 7 verse 6 to 8. Mark chapter 7 verse 6 to 8. Mark chapter 7 verse 6 to 8. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. So, so that's verse 8. Very striking. Jay rebuke ni Apo tayong Jesucristo kadagiti leaders, iti religious leaders, iti Jews. Jay nga panawin. Because jay commandments ni Apo binaliwan da. In sinurpas or kinoberan iti traditions iti tao. Jay worship ni Apo. Okay, jay traditions da iso tinagbalin nga langa, rupa iti worship ken ni Apo Dios. And that's dayjay nga banag kita in adayuna iti tattao ni Apo Dios ken ni Apo Dios. Kasta mo lang kabsat iti daytoy nga panawin tayo. Nahanto nga excuse kung baga nga we are Christians, they are Jews. Awan iti pagsabalian na kabsat. Mabalin tayo mo lang ma-deceive to that direction. Nuhan tayo nga natalged nga ang siputan iti sasao ni Apo Dios ken iti panagtignay iti espiritu na iti panagbiag tayo akas Kristiyanos. Tattao tayo mo lang nga managbasol ken na nalaka nga ma-deceive. Nuhan tayo nga alwadan dagitoy. So, iti difference between acceptable worship and acceptable worship. Ket jay inbilin ni Apo, acceptable jay ibagbagay iti tattao that is not in accordance to the word of God is unacceptable. So, traditions and commandments of men, dagitoy ket vain worship. They render worship that is vain. Dagiti preferences iti tattao. And then the commandments of God cannot be laid aside to give way to human ways. Ante mabalin nga iset aside dagijay bilin ni Apo tano iti kapanunutan iti tattao so iti masurot. So makita tayo kabsat nga in the Gospels, in the New Testament, kita ibagbaga ni Apo tayong Jesucristo nga babaen kanya nga kita maisubli tayo, maipaay kada tayo iti pudno nga worship ken ni Apo Dios. So anya ti punto ditoy, the New Covenant Church must worship God according to New Testament prescriptions, patterns, and precedents. So, prescriptions as prescribed, ijay sasao ni Apo Dios. Very helpful kada tayo, jay, kuna tayo nga read back hermeneutics, nga ni Kristo ti fulfillment, dagiti Old Testament promises, iso na iti lawag, so na ti silaw, jay Old Testament shadow, iso nga mas nalawag kada tayo iti prescription iti Biblia may panggap iti panagdayaw ken ni Apo. And then patterns jay Christ event
Ket nang parang kada tayo iti nalawag nga definition ken pattern iti panag-worship ken ni Apo Dios. And then precedents from the time of Christ ingana ijay time dagiti apostles ket makikita tayo no anya iti biag iti church. No anya iti ibagbaga dagiti apostles being the church leaders of the early church. Ket dagito iti pagadalan tayo kabsat. Iti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Awan iti lisensya nga ibaga tayo nga kurang gamin ti instruction ni Apo maipanggep ti worship. Yeah. Siguro jay tao lang ti makurangan. Ngem actually jay Biblia ket haan nga agkurang nga mang define mang ibaga kada tayo no kasano nga dayaw, kasano tayo agdayaw ken ni Apo Dios. So the Old Testament principle of obedience to God's commands regarding worship continues into the New Testament. So an nga naputol dayta nag-elevate, nag-progress. Yan kumbaga nadano na jay kalawagan nga ayan na tatta ken ni Kristo. So nga nalawag ko nga maawatan tayo iti panagdayaw ken ni Apo Dios. And then New Testament worship reflects the simplicity of the Christ event, not rituals which foreshadow it. So awanen ti rituals anya nagbalin nga na-render nga useless iti rituals. Gaputa addan jay mismo nga essence iti worship jay Christ event kanya po tayo nga Hesus Kristo. So they worship tayo tatangkin ni Apo kita jay panag-describe na dito kita in simplicity of the Christ event. So jay worship tayo kita nya bati met nga Ilocano nga term tayo jay celebrate tayo immerse tayo ti bagbagi tayo ijay bendisyon iti kaisalakanan redemption as a whole nga inpaay ni Apo Dios kada tayo mabayen ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Okay, so dayta lang kabsat iti kita ida nga agsapa maipanggep ijay ti kasano nga agdayaw ken ni Apo, and then we'll move forward ijay medyo detail ng basit lang elements of worship. But before we go there, baka dati kahit yung adamagin kabsat. Ni Brother Joel. Important na mapanigay mo. Ano bang aspect nito worship tayo di kasama mas dati binasa tayo. Yung Testament worship the pagkakas para compound na the exact detail ng tabernacle, di ba? Worship lang, wala yung sa pagkakas tayo hindi dapat tayo natay nga pagtao na ba't hindi pa lang tayo. Pinapang tayo di New Testament worship ng pinanggit tayo yung passage is hindi ko sa worship tayo. The traditions of men. Traditions of men. So, pati ito, ano nga ba iti worship nyo, kadalan tayo, di ba? Kasi nung pumunta tayo, ay worship ko na ako iti trabaho. Di ba, pumunta tayo nga, when worship, napatang isimba na worship, hindi ka natulong sa worship po. Hindi ko nakasawa kit worship kinakudus ni Jeka. Sinuro ko na ako worship ko kinakudus. Kanya pa iti ko na ako tayo dito ito. Kung nagano'n din may sama mga present your bodies as a living sacrifice. This is so true worship. Wala naman So, ano di dayaw. Nalawa din pa nagdayaw. Napapay dito yung focus na. Napapay dito yung kasi regulative
regulate tayo personal lives, and the secular life na pagbiyak tayo, aminin nga pagbiyak tayo. So, i-regulate na ba dahil ito kadalang tayo. Okay. So, when agpeso nga gintero nga biag ti Kristiano data ket agdaydayaw kani Apo Dios. Gi-worship tayo kani Apo amin. Kenjay gospel iso ti nagbalin nga lawag tayo nga mang-govern ijay amin nga raramiden tayo. Tanagbalin nga makapadayaw kani Apo. Ngem dito nga regulative principle iti worship. Ket iti central nga cover da ket daytoy gathered worship iti saints. Ijay panagurnong tayo nga panang celebrate ijay panagungar niya puto nga Hesus Kristo. Ijay resurrection na or tika nang sabihin di ijay panaka-accomplish iti redemption. So which is no kita ito yung Old Testament nga specific nga instructions ni Apo iti worship. Ket dagiti ket shadow ijay redemption plan ni Apo. For example, jay building the temple, sacrifices, dagiti activities ijay temple, amin dagiti ket shadow. Ijay iay niya po yung Hesus Kristo. The Christ event nga iti iti pagbaga dagiti apostles na pinaka-highlight na ket jay death, of course, burial, ken jay most especially jay resurrection niya po yung Hesus Kristo. Nga nagungar iso na to prove nga iso na kit holy jay datod na kini Apo is accepted jay Romans chapter 1. So dayjay ti nagbalin nga center ground iti worship tayo kini Apo. Nagbalin nga acceptable ti worship tayo kini Apo. So iti tukuen iti cover daytoy regulative principle of worship tayo ket iti gathered worship iti believers. Yeah. No gather tayo nga worship kay ni Apo nga Hesus Kristo nga iso na iti redeemer tayo. Ket amin nga aramiden tayo is regulated by the word of God. So ijay iti gathered worship. Nalawa actually daytoy regulative principle at the extent na para ijay intero nga biag tayo kas pa nagdayo, but siguro we will take that iti may isang mas expanded nga study tayo iti regulative principle. Hindi pa ng pastor, hindi mapapulang ito yung Christ event, and hindi ay pang-expound exactly. Okay, so the word nga Christ event iso ti pag-awag tayo ijay panaka-fulfill iti promise ti redemption. Ijay iay ni Kristo panaka-anak na born of woman, born under the law to redeem those who are under the law. So ijay imayan niya puting Hesus Kristo ingana ijay panagungar na iti papatay panagsubli na. So ti ibagbagato nga Christ event nga iti central nga panunod tayo ijay ket jay panakatumpal iti redemptive plan ni Apo Dios. So di iti Christ event. Okay, so jay kanya kapsat jay nadapay nga han nga imay ni Kristo ket nagdurit sulat ta jay cross ura nga nagbalin nga baby no jay lang ipapatay natin importante nagdurit sulat ta kumayso na jay crossen ano nataylat tan dinalpasen nabayadan iti baso ti tao apay nga masapol nga miyanak ta no magna itoy lubong as may nga tao so jay so nga ibagbagati jay Christ event gamin na uray jay panagbiag ni Apo ting Hesus Kristo nakas may nga tao ket part ijay redemption tayo. Tajay jay panagnana under the law ket dijay panagperfect na iti righteousness isu ti insango na as legal substitute. Ijay basol tayo for our justification.
So diay so nga uray diay nga part ket dakkel ti suggestion na ijay worship tayo ken ni Apo. So di ko na nato nga it reflects the simplicity of the Christ event. Ano nato nga the prescriptions, patterns and precedents. Iti worship tayo. Ni Sister Lydia. Ang multiply namin ng worship na pinatayat natin, hindi profit, hindi incense na Ngin bilin ni Apo. way ang bili na ako. Masapot ang direct na bili niya ako, ang hindi niya sa akin na worship. Ang makakali-elegan sa worship, syempre, talaga alam mo ng betat na Bible study, prayer, giving, as that, magiging layo-layo na isasagot ko. Traditions of men, agad ito nga tradition mo yun, parang sumasama na next generation, dapat i-introduce ito na hanga-tanga the offering of incense, traditions of men, diyan na hindi ko na so, kasi hindi ako unang kanta. New Testament sa banit simplicity. So, kung kanong taklain, nag-i-aramin sa mga na revival na because nagbalin na traditions of India. Tapos mo pinili mo niya sa Kristo na pinili na ako mag-ibigyan tayo na encourage tayo na simple na. So, very dangerous na talaga. Pinag-check ko at nung nag-i-9 ka, sasala ka. Hindi na pa naayahan. Part of worship ni ang sasala na hawayan ka. Kasi, una pa yung naging Protestant churches, at nung nag-i-9 na even the lighting of candles, I don't know if those are simple things that are also prescribed by the Lord. So it's very important na talagang aralin tayo dyan true form of worship ka. Ito itimakbakay ka. Dapo ipinigay ka. So, unang talagang when you go to the Lord, you have to see Him as a very holy God na ang kapay na makaasbig ka niya na inutumaan ka talaga na kaitan. So, ito hindi ka pa naman siya so, napang-basa bigyan ng churches because of the traditions of Totoo po yan. Makita tayo jay sentimentalism, jay ritualism, very inclined iti tao, iti rituals. At nakatawak jay post ni Pastor Robin iti nga baka siguro pa di stolen shot nga kas lang nagsalsala nga magmagnangay diyan ti aisle nakasargamin tapos jay quote na ijay kit ko na marriage is a crazy thing. It's a crazy thing kasi pag ikakasal ang Kristiyano pag may panggip ti kada tayo nga ako reforming very strict tayo ti doctrines practice jay no agkasarin ket ti kayat nakit ka talagang naidumduman nagsabsabali. Yung say tradition sa kailangan mo din parang na oray na tayo ito ang pangalingan marami din kasi magbanat na kurang di pa nakamu tayo ang kaya mo relevance na kung dito tradition mo lang yan agbalin nga ada tendency nang agbalin nga tradition. By heart kung tayo makita i-effect na mo pa na talagang tradition pa ito ng kanya tayo. Mabali na nga agturong walang ti kasday. Kapag tayo pagpagay for fathers tayo. But so di nga banag kita personal nga banag nga masapol nga matandaanan ti tumunggal Kristiyano. Ngem the very practice of it kita
Di jay ti prescribe ti sasao ni Apo Dios. Mabalin met nga agbalin nga agkamali no agkamali di puso ti tao. For example, jay panag-sacrifice da iti animals, mabalin nga mapanag-sacrifice di tao nga sheep jay inpan na ngem madina nga tinaraken, madina nga inalagaan, ginatang na lang di market. Di ay ket hanon nga acceptable ken ni Apo Dios. So nga kasta unay ti pungtot niya po ti Jesucristo jay aglaklako ti pang-sacrifice jay sangon ti temple kasi that is direct opposition ni jay suro ti Biblia may panggip ti sacrifice ken idamdamid sen na jay puso ti tattao nga worship ken ni Apo kasi wala na yung puso nila sa pag-worship nila. Gatangin dalata. So makita tayo no agkamali ti puso ti tao. Agkamali jay very practice. Yan, agkamali lang ta, ag-differ lang ta. Kasi maawa nanin ti value jay panang takder da jay practice. Kas inbili ni Apo Dios. Okay, so mag-ingat tayo doon. Ang mga rituals, do tayo minsan, mga Gentiles, ritualistic tayo. Pero nakita tayo ti fulfillment na, di rituals iti Old Testament, di ceremonies, ken ni Kristo, di Christ event. So, fulfillment, yadda kada tayo data. So, it speak to us inwardly. Nagbalin nga pudno jay insibibiyag jay worship tayo ken ni Apo Dios. Yeah. So mapantayo kabsat ijay last nga part na basit lang dato yung mas detail. Kita tayo jay elements iti worship. Ti maibaga dagiti muna nga mamatayo ti pamati jay 1689 London Baptist Confession still jay article 22 paragraph 5. The elements of religious worship of God include reading the scripture, preaching and hearing the word of God, teaching and admonishing one another in psalms, hymns and spiritual songs, singing with grace in our hearts to the Lord, as well as the administration of baptism and the Lord's Supper. They must be performed out of obedience to Him, with understanding, faith, reverence, and godly fear. Also, purposeful acts of humbling with fasting and times of thanksgiving should be observed on special occasions in a holy and religious manner. So, kasati may bagada kabsat may panggip ti elements iti worship. Kita makita tayo kabsat iti basis na iti scriptures and it is persuasive. Iti clarity na iti scriptures. So umuna is the central activity which is the ministry of the word. The ministry of the word in Timothy 1 verse 1 to 3. Basahin tayo man namin dagito yung kabsat. Please help me read. Dagito yung makita yung pakibasa yung adagos. First Timothy. I know, it's not First Timothy, it's Titus. Sorry. Titus 1 verse 1 to 3. And then 2 Timothy. Titus 1 verse 1 to 3. So basahin ko garod kunana. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness, in the hope of eternal life which God, who does not lie, promised before the beginning of time, and which now at His appointed season He has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Father. So, through the preaching of the Word. Kunana jay verse 1,
Jesus Christ to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness, and that is through the preaching entrusted to the apostles and to those their disciples. And then 2 Timothy 4 verse 1. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom. Ano, tuloy na kaya? Preach. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Okay. So, instruction for the leaders of the church to labor in the work of preaching and teaching. And then 1 Corinthians 14 verse 24. But if an unbeliever or an inquirer comes in while everyone is prophesying, they are convinced of sin and are brought under judgment by all. As the secrets of the hearts are laid bare, so they will fall down and worship God, exclaiming, God is really among you. So, the preaching and teaching of God's word being central to the gathered worship of the church. And then kanatoy other activities that prepare, complement, and affirm the word. So, maliban sa ministry ng preaching, there are some activities that may prepare, complement, and affirm the word. So, yung mga bagay na yan ay ma-define tayo, ijay sasaw ni Apo mo lang. And then, congregational singing. Congregational singing. In 1 Corinthians 14, verse 26. What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, each of you has a hymn, or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. Everything must be done so that the church may be built up. Okay, so the instruction, dito yung instruction includes iti singing of hymn. Iti ibagbagan ni Apostle Paul dito is the orderliness of the elements of worship. And then Ephesians 5. Ephesians 5. Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Okay, so addressing one another with psalms and hymns. So, very important da ito dagiti kan kanta tayo ket tilao na mo lang iti sasaw ni Apo. So nga it speaks to God's people. Yeah. Haan lang nga jay melody that we make, haan lang nga jay rhythm and tune that we make, but the melody, the lyrics, the message of the songs speaks to our hearts. And then Matthew 26:30. Matthew 26:30. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Okay, so kanya po tinga Yesu Kristo no ag-gather na dagi disciples na for their meal. Yun yung very noticeable ijay
panay commune niya po ting Yeso Kristo kadagi disciples na. No, gather da, agsuro iso na kanya da, and then ag-supper da. Then they usually sing a song before the instructions or even after the hymns dalagta. So, I believe usarenda jay Old Testament Psalms for their hymns. And then, baptism and the Lord's Supper. Okay, so makita tayo dito yung instruction ni Apo. Dagitoy lang, dagijay intent ni Apo nga pakakitaan tayo iti mystery. Yeah. Binadal tayo miten kabsat iti baptism niya and Lord's Supper. Makitaan tayo iti mystery nga dagitoy nga material elements kahit agbalinda nga aglaon iti agkaroon dati spiritual significance. Kaya dito lang kabsat tin qualify ni Apo nga material elements maliban ijay bagi tayo nga masang sanctify. Yeah. Ngam dagito nga duwa nga elements kahit nagbalin nga very special ijay worship iti saints. Can you imagine nga jay bread kahit agbalin nga ag-signify iti body and blood niya po ito yung Yeso Kristo. Yeah. But that is the Lord's doing. Di lang ti instruction na, in limit niya po ijay. Ante yung nayunan ti candles and incense. Ken dadumapay awan ti instruction ni Apo nga kasijay. Dagijay ket Old Testament nga na-fulfill kanya po ito yung Yeso Kristo. And then, prayer. Prayer as in including fastings and thanksgiving, prayer. So nalawa mo lang iti scope iti prayer. Dito ket very important nga part iti worship tayo kani Apo Dios. No, gather tayo for worship iti kastoy. We have all the elements. We observe time. Hanti mabalin nga agpray nga sagaden tayo nga i-pray amin. Damin dakkel ti maala na. So nga ti raramiden iti adu nga Christian churches kahit agset da iti separate time for prayer. Ngem, hanlat nga maikat jay part iti prayer, ijay gathered worship. Ngem, tutuusin ado talaga ikararag tayo. So, no, i-observe tayo amin, ijay ti Lord's Day, may saldaw tayo nga datoy. So, tiarami din tayo kita i-manage tayo time tayo. So, pagtungtong kami lang kani Pastor Ferds idi last dati nakita mi ngayon post lagi jay kakabsat ijay Facebook ako na the greatest power on earth is prayer. Nagmet nga dinggin niya very spiritual, but that is misleading. The prayer kabsat ket very important dayto iti part na ijay worship hang mabin nga maawan. Yeah. This dayto nga prayer is a posture of humility. It is a posture of begging. Yeah. Haan nga iti iparang na ijay langa jay tao nga karkararag ket power or powerful han nga kasi jay. Kasi gamit ti pagturungan na jay kasi nga kapanunutan eh. Karo pay tam amumi dagi jay nagpost ket lagi gagayom nga talaga nga kasi jay tiket da nga palabasin. They have power because they're powerful because they pray. Well, the Lord may grant power for the accomplishing of His purpose. And I think prayer kabsat is actually a picture of humility, submission before God, portrayal of our weakness na umawag kay ni Apo Diyos. Sa ti prayer kabsat. So, the atmosphere of worship is reverence and godly fear. Hebrews 12:28. And let us observe while we tarry here in this life, iti pa nag-worship tayo, kaya pa nagserbi tayo kay ni Apo Diyos in reverence and godly fear. Reverence to God and godly fear. Yung mga ni Brother Joel, that tayo nga, umaawanin di essence na di puso ti tao, tratuin dan, nag-di elements very lightly, and they don't handamat no notice, pinalabnaw dan, binaliwan da payen, handa nga awan jay
pudno nga atmosphere iti worship. Awan jay nainlangitan nga motibo iti panag-worship. Awan jay reverence, awan jay godly fear. So babalin nga da jay elements ngem haan nga pleasing kay ni Apo. So dagito nga elements ket usarin lang ni Apo in a way nga mang-maintain ijay puso tayo. Ijay reverence ken godly fear tayo ken ni Apo Dios. Yeah, no for example, alain tayo ijay case jay ultimate freedom iti worship. Nga amin nga kumpurmi nga kahit iti tao hana nga maisuro iti reverence ken godly fear ken ni Apo Dios. Yan no diket jajay panang itungpal ni Apo iti ay iti tao iti kayat da. Yeah, and dagi daddu mapay kabusat. So any question before we go to the last part? 10:41 study ka. Yan sa timay sa ditang makas na ako unay nga karangan. Iti ko na nalita mo asking on special occasions. Yung dali kinusin, tigwan na sa asking. At ay sa kako na asking, puro iting. Pero it's time siguro mo na kung it's considered yung elementary worship. And another thing that when I should say, when you come together, and I give word of instruction, sumari ko na tayo word of instruction should be from the Bible. Ang kalagiti, kasi mga kapagmat siya, kasi hindi ko malala. Ang dahil ko ang God-impress on me, may share ko kanya yung kapag. Kasi kung pa nakaawat, dahil word of instruction. Kasi nga, agad ang na kapangpangan ng mga brother lang, share na niya, sila impress kami niya, impress kami niya. Kaya ko lang mag-comment niya about the prayer sa posture of needing to God. Kasi paala yung posture na minsan. Talagang yung pastor na ko naman na they had a very powerless of prayer. Siyempre, magkikita mo na there is power in the name of Jesus. You just use the power in the name of Jesus. Ito, mabalin mo i-command na ito, i-command na ito, sa nakabuti ni Apo Diyos na may power ito may kanang sir, may tapak mo kumain ka ng sera sa prayer. Ipagpagano mo ito, to plead with God, will na natin yung mangyari, hangalin dyan, mas nakapaspasin ka na. Pagbalin mo na Jenny, at ang Apo Diyos ka, alam mo din na lang. Pero kaagawang talaga, nagiging yung mga mga churches. Kasi dahil ipang mga so na is really talaga mo yung very powerless na yung power sa sabay na tawag na yun. So taga to jay input ni Sister Lydia Ijay. Okay, so when amin nga instructions tayo should come from the word of God or in agreement ijay sasaw ni Apo Diyos. Special meetings for dagijay temporary business necessity church is still guided ijay ayan ti silaw ti sasaw ni Apo Diyos. But we don't do that in the worship. So nga we set another time para ijay meeting. No ado ti pagtungtungan may panggap ti trabaho ni Apo. And then when Lord's Supper should be done privately. Yeah, so iti Muslim religion ket ko iti fasting da ket ifo flaunt da iti entero nga lubong. Ngam iti fasting iti New Testament since iti instruction niya po ti Yesu Cristo is something that should be done privately. Hanggat maaari no hamoy padlaw kasi kuno niya po ti Yesu Cristo nagfasting kayo yung atuladen dagiti Pharisees nga agbado dati abot-abot handang agdigos tapos talaga nga pamadyen dati itsura dat ano agfasting dapi man kalkalpas daga yung manangan niya. So kasi but we can have fasting
Depends ijay individually. For example, kaya fasting for Sunday, for devotion kani Apo Dios, mabalin. Hamit nga masapol nga whole day, or di may isa lang nga meal nga dedicate yo kani Apo Dios, is a fasting for the purpose of godliness. Pag nga lang, dati may nahin ka sa church. O itong fast as a church. Mabalin met di jay, the special occasions. For example, ada iti difficult situation, ada iti challenge, kahit mabalin met nga dati corporate fasting. But that still that will still stand iti liberty iti saints. But there can be a call for corporate fasting. Dagi jay manamong nga mang committee magita kay ni Apo for that purpose kita mabalin met nga practice iti church. Okay. So okay, any more website? December 25. Start niya yung nakakala behavior, we require, di ba yung When? tapos they use the musical instruments, the When? ano na nabanggit ito the elements. When? Kasi tawag nito yung Christian churches na ano sa lahat ng musical instruments na ang nagkakasla din yung Pentecostals na sasala ka na ang isda order din ka din. When? When sis, actually mabalin. Awan met ti direct instruction niya po iti dagijay instruments. Hindi takit nakapaloob ijay solemnity ijay worship tayo kay ni Apo. So day takit conviction tayo as a church, as long as we can regulate niya. So kasi jay dayjay panag ikat tayo iti choir and special numbers ket gapo ijay kuadiay gapo jay immediate nga panag-adal tayo kadagitoy. Gaputa dagitoy garud tatakit nagbaninda nga traditions. Ken assessing ourselves ket abay nga napantayo met iti kasjay nga direction iti panag-usar panag-administer kadagitoy nga elements. Ngem ada iti lugar na dagitoy. Ngem kas mausar da ijay church han nga mandatory han nga kas hanga equal ijay necessity iti preaching of the word. They are an aid for the preaching of the word. They give light to the preaching of the word. So no mausar da gitoy ket mausar da nga naisaganaan ket no kasano nga agsagana iti preaching ket kasi met mga maisagana da gitoy. Han tayo nga padagsenan ti bagi tayo nga urayan tayo pay kabailan ket masidir konsensa tayo nga awan ti choir bitat nga Sunday or awan ti special number ni. Okay. So dagitoy ket part iti worship tayo ngem haanda nga kasjay ka primary ijay enti tado mga elements iti worship tayo. So mahan nga totally nga bawal nga kasjay. Ayun. So ada di congregational singing tayo. We can do that nga maramit tayo amin. Uray awan ti kasi nga preparations na.
Muray jay congregational singing tayo ket nasken nga mapapintas tayo. O 20 pa nagadal tayo ti barbaro nga hymns. Ken panang usar tayo kadag jay hymns properly depende ijay ayan ti tema iti adal tayo. Jay. Parang ba't nag-upgrade the hymns? Dadag ijay contemporary hymns ket we can use them. We can use contemporary hymns. Iti syempre iti nadagsen ket jay laon na. Laon na. Umanurot di sa ni Apo. Yeah. Okay, so ada iti objection ditoy. Kunada the regulative principle of worship makes our experience at church so predictable. So very predictable daw. Boring. So very predictable. The response kunana toy, God has already told us that this is how His works. This is how He works among His people. Kuna ni Pastor Noel, the elements of worship are predictable, but God is the one who is unpredictable in worship. Niya po Diyos ti unpredictable in their worship. And ito yung kapakita iti wonder iti working ni Apo Diyos. That in this simplicity of worship, God is working unpredictably iti biyag dagijay tattao. Ay sa unpredictable yung program ng worship. Pero people are deceived when it comes to God's working. Di pa nagbiag na. Yeah. Some are just emotional and dumapay kabsat nga appeal iti nainlubungan. So God is the one who is unpredictable in worship. We cannot underestimate how God makes His presence known in our assembly. God's presence is experienced in rich diversity within the common elements. So common elements ngem diverse iti blessing ni Apo Diyos. We can use the Old Testament, the shadow, as an example. May isa nga system iti worship, but it blesses a whole nation individually, diversely. Yeah. So kasi mo lang enjoy worship tayo kanya Apo data. So beware. Non-prescribed elements of worship can often seem to generate joy and satisfaction even when God is not present. May I read that again? Non-prescribed elements of worship can often seem to generate joy and satisfaction even when God is not present. So, iti worship nga unregulated iti scriptures ket mabalin nga mangipaiso na iti ragragsak panakapnektirik na nga mabalin nga magpag-mistaken iti tao nga kunana sinagidnak ni Apo Dios gamin na timakder di balbon ko or I got goosebumps kithan gayam gapulang ijay ambience gapulang ijay atmosphere. No kitain tayo jay golden calf jay Old Testament dagi jay tattao ket they are so lost in their emotions jay aramiden da, some are even cutting their hands, some are even naked. Yeah, talaga they are into it ngem jay worship da ket it is treated with great abhorrence from God. Talagang dagijay nang initiate ijay kita tinilmun ti daga. So we have to be careful about dating nga banag. Conclusion, this is our conclusion. True seeker-sensitive worship must be sensitive to the true seeker of worship. Ni Apo Diyos diay. Niya po iti agbibirok iti worship. His eyes is moving to and fro in this earth looking for such people na
na uman nato iti puso da ijay pagetan ni Apo Dios. Ijay dayaw da ken ni Apo. So ni Apo iti true seeker iti worship. Iso nga jay ibagbaga na ket iso iti suruten tayo kabsat. No, kaya tayo nga iti worship tayo ket acceptable ken ni Apo Dios. So for our last verse before we close, Isaiah chapter 1 verses 12 to verse 12 lang. Isaiah chapter 1 verse 12. Kanatoy, when you come to appear before me, who has asked this of you? This trampling of my courts. Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moon, Sabbaths, convocations, I cannot bear your worthless assemblies. So, dahito yung rebuke ni Apo, it's a sinning nation of Israel. Jay sacrifices han nga ma-acceptar ni Apo Diyos. Yan, ni Apo iti ito nga seeker iti worship. No, anya iti pagyatan na ket iti adda ko mati umno nga panagsurot tayo nga agrugi, agtaod ijay puso tayo kabsat. Ken last talaga dato yan. Duwaga mga verse. So John chapter 4 verse 23. John 4:23. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. So, babayan kini aputi nga Hesus Kristo nga iti pudno nga puso nga agdayaw kini Apo ket naipaay kada tayo. Nasarakan tayo dayta kanyana ken agtultuloy nga masasarakan tayo dayta laing kani aputi nga Hesus Kristo. So, naipaay kada tayo, babayin iti sasauna. So, nilawagan ni Apo, ti matatayo, may matangan tayo dagitoy. Kita, tungpalin tayo, suruten tayo nga sibo puso. As worshipers ni Apo Diyos. So, close tayo, before we close in prayer, baka dati maudi nga question, nabalin nga accommodate iti maysa. Okay, so kararagtid. So, Lord, we thank you for giving us dating a time po in devoted ti panunod ken puso mi kadagiti adal. Tulungan da kami kadi Apo nga agbalin nga courageous ken firm kadagiti sasaon. Amid city challenges iti serbi ken panagdayaw mi Apo Dios kada kayo. So Apo, sabay ko mata daytoy Apo nga gihimong ket pagtaudan iti nabanglo ken maikari nga daydayaw Apo Dios kada kayo. Nagsubli ko maapo daytoy nga pudno Apo nga bendisyon ken pakaragsakan dagiti anak mo. Iti Apo ti dawat ken kararagmay ti nagan ni Hesus Kristo.